first stage, while also arming the flight termination system. At T-minus 25 seconds, you'll hear Buena Go gente, Atlas, bienvenido a Go un nuevo Centaur, directo, Go bienvenidos SES. a un nuevo This is the final lanzamiento. status check of Atlas, Centaur, and SES readiness. At T-minus 3 seconds, the main engine ignites, Hoy followed by estamos aquí para el ignition of the lanzamiento solid de una rocket nueva booster. misión. Then, after Lanzamiento seeing Atlas V lift off the de launch dos pad, you'll begin satélites hearing the SES flight rumbo a una commentator órbita Justin Gonzalez casi providing launch vehicle geosíncrona. sync data. Es un poquito más baja, pero son dos satélites para... O sea, dos satélites para la empresa SES. Serían los satélites SES-20 y SES-21. Recuerden que hace poco SpaceX lanzó el SES-22 también. Bueno, estamos a menos de 5 minutos para el lanzamiento. Momentáneamente todos los sistemas están en verde. Momentáneamente es un go para este despegue. Bueno, estamos aproximadamente a tiempo menos 4 minutos. Mission control at T-minus 4 minutes and holding. We anticipate releasing the hold in just a few moments. Mark of the time will be T-minus 4 minutes and counting. 3, 2, 1, mark. Ahí se reanuda la cuenta regresiva, estamos a 4 minutos. Minutes and 55 seconds. Ground pyros enabled. The countdown clock has resumed, and we are go for launch at 5:36 p.m. Eastern. With liftoff approaching, we're going to raise the volume on our launch team so you can hear the final preps taking place. Bueno, estamos a 3 minutos con 20 segundos para el despegue del Astra 5531. Lanzamiento que se realiza desde la plataforma SLC-41 de la base de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Recuerden que mañana estaremos a las... O sea, para transmitir a las 15 horas horario universal el lanzamiento de la misión Crew 3 por parte de SpaceX. T-minus 3 minutes and counting. Op number 0573. Securing LO2 topping. 250. Atlas tanks to flight pressure. FPS internal. Bueno, tiempo menos 2 minutos con 20, pasamos pantalla completa y se viene el despegue. Bienvenido el infiltrado a la transmisión. Bienvenido al directo, bienvenido también a Teo, que había mandado un mensaje. Ahí vemos una vista desde un dron, me imagino que será... 159. Vehicle internal. 155. Launch sequencer start. 150. Securing Centaur LH2. Securing Centaur LO2. 140. Launch enabled. 137. Bueno, 1 minuto y medio. FPS armed. Es más, si no mal recuerdo, o sea, si no me equivoco, este es el último lanzamiento de esta variante de Atlas 5, de la variante 531. OCU's armed. FCS count started. 115. Reduce ECS for launch. Roger. Bueno, estamos a 1 minuto con 10 segundos del despegue. Valves blocked. T-minus 1 minute. T-minus 1 minute. Range green. Ah, sos vos Master 2.0.
pues, 40 bienvenido. seconds. Stable at step 3. Bueno, menos de 30 28. segundos. Verify ECS reduced for launch. Verified. 25. Status check. Go Atlas. Go Centaur. Go SES. Audio al máximo. Se T-minus viene. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff. Liftoff. United Launch Alliance Atlas V rocket carrying SES-20 and 21 for SES, the leading provider of global content Son satélites connectivity para la solutions. televisión de Estados Unidos. After 15 seconds into flight, the EU has gone to close loop control. Buah, brutal. Ahí pasando entre las nubes. Coming up on 30 seconds into flight, RE-180 is throttled back as expected. Engine response looks good. You're hearing the voice of Jesse Gonzalez providing launch vehicles Ahí and tenemos data. vista desde 40 seconds. la, Atlas 5 is now desde supersonic. la etapa central. Bueno, se perdió el Vehicle is video. now passing through max Q, maximum dynamic Ahí pressure. está. And the RD-180 is now throttling back up as expected. Engine response continues to look good. Passing a minute into flight, continuing to see good SRB chamber pressures. RD-180 pump speed and fuel injector pressures are responding well to demands on the engine. Vehicle is continuing right down the middle of the range track. Sí, la verdad que And we have good buenas burnout on all vistas, three sí, SRBs. del Standing despegue. by for SRB jettison in about 20 seconds. Más separación de los boosters. And we have good jettison of all three SRBs. And the vehicle has gone to closed loop guidance. And the RD-180 is throttled down as expected. Engine response continues to look good. About 2 minutes remaining in the boost phase of flight. Bueno, vista telescópica. Vehicle is now 45 miles in Me altitude. distraje un momento. 70 miles downrange, Pero traveling no at haberme perdido algo 2,500 miles importante. per hour. Pero ya se separaron los tres boosters laterales, los tres SRB de combustible sólido. Y ahora viene la separación de ambas mitades de la cofia. And passing 3 minutes into flight, the RD-180 is throttling down again as expected. Engine response continues to look good. And the RCS system is now pressurizing to flight levels. Momentáneamente llevamos no sé cuántos segundos desde el despegue. Porque no hay esto, And about 1 minute remaining in the temporizador o boost phase of flight. cronómetro que cuente. Ahí está, separación de ambas mitades de la cofia exitosamente. And we've had good La vimos indication pasar of ahí. payload fairing jettison and Centaur forward load reactor jettison. Ahí vemos desde la telescópica, increíble. And the RD-180 is now throttling up as expected. Engine response continues to look good. And the RD-180 is now throttling to maintain a constant 4.6 G acceleration. Buenas, Fox Spice, alias Carlos. Centaur has begun the boost phase chill down sequence to thermally condition the RL-10 for operation. Standing by for BECO shortly.
Bueno, se ve en separación de ambas etapas. Vico, booster engine cutoff. Ahí está, se apagó el motor principal del booster central. And we've had Separación Atlas confirmada. separation. Encendido del And motor seeing good, principal pre-start de on the la RL10. etapa Centaur. Standing by from S1 shortly. And we have ignition for the first burn of today's mission. This will be the first of 3 Centaur burns for today's mission. It will last a little over 7 minutes. RL10 operating parameters and vehicle body rates are looking good. Momentáneamente el lanzamiento Vehicle está saliendo según lo planeado. track now at 120 miles in altitude, 500 miles downrange, traveling at about 13,000 miles per hour. This is Atlas Mission Control at T plus 5 minutes 45 seconds. We just heard flight commentator Jesse Gonzalez confirm the successful completion of the early phase of today's flight, and all systems continue to Me operate parece que normally. estaba muteado. Our Pero next event, Centaur decía main que engine cutoff, estoy will occur in about buscando 7 un poquito minutes. de info During this time, I have the pleasure of welcoming. para During seguir this les time, I have comento un the poquito pleasure of más de welcoming los ULA's satélites SES que se Commercial están Program lanzando ahora Director, el Brennan Thorpe. satélite Thanks for joining us, SES-20 Brennan. y SES-21. So, we just lifted off on a long ascent to orbit. What should we expect to happen over the next 6 hours? Okay, well, we just saw the initial booster ascent phase, so now what we're going to do is 3 Centaur burns to complete this mission. The first burn is happening right now, of course. That'll last about 7.5 minutes. When that is complete, we'll enter a 12-minute 12-minute parking orbit coast, and then we'll have a second Centaur burn. That Centaur burn will last about 5 minutes, and that will place us into a geosynchronous transfer orbit. So the highest point of that orbit will be up at geosynchronous altitude. So after 5 hours, when we're at the top of that elliptical orbit, we will do another Centaur burn. It'll be just over 2 minutes long, and that will essentially circularize the mission. And at that point, we'll be very close to a geosynchronous orbit. We'll take out most of the inclination during that burn as well, and we'll go from about 28 degrees down to about 1.9 degrees. Bueno, ahora sí, los satélites SES son Following that, we'll separate the satellites. We're gonna son separate the satellites 40 pequeños minutes, satélites que no tengo apart, la and medida, that'll be pero centered around the que T+6 transmiten so in about 20 minutes, en we'll banda have de that. 5G. Very nice. And why Déjame might que a leo bien. orbit matching Earth's rotation Bueno, son be necessary for satélites totalmente satellites eléctricos, SES-20 and 20? Well, that's the advantage equipados of con a carga útil de geosynchronous banda orbit C, for many communication satellites. que operan You know, sobre at los Estados altitude, Unidos. the, time that it Estamos takes hablando to exactamente de estos dos just satélites, like de it takes los for Earth to del- rotate once. de los SES-20 So y from SES-21 observer que están viendo ahí en on imagen, Earth, it looks like la the simulación. satellite is stationary in the sky. So since you have that Bueno, fixed, sería relative satélite position, que transmite en banda de satellites 5G provide continuous communication de coverage la to Comisión Federal de antennas on Comunicaciones. Y para los servicios móviles en 5G también. All right. So next question for you. Following separation from ULA Centaur, SES-20 and 21 will be operational fairly quickly. What more can you tell us about that? Well, they'll be operational very quickly because of A ver, that near no estudié geosynchronous mucho orbit sobre that we're la placing misión, into. se nota. Typical GTO type mission where the spacecraft has to do the orbit raising up to geosynchronous. For a satellite like this, for these two satellites, it would take about 5 to 6 months because they have electric propulsion Bueno, systems. básicamente son dos satélites que proporcionará servicio de transmisión de televisión en todos los Estados Unidos. With this mission today, Esa we're es going la to función almost, principal de estos satélites exactly SES. for their final Exactamente operation. So de estos dos, que se dirigen a una órbita casi geosíncrona Spacecraft, SES to con get nuestro spacecraft planeta. operational No es 5 geosíncrona months del earlier todo, pero es than casi. we had flown a traditional GTO mission profile. Very nice. All right, so that leads to our
Atlas rocket has quite a legacy of support to commercial satellite missions. Tell us a little more about some of the missions we've put in orbit. Sure. So both Atlas and Delta, the rockets we fly at ULA, have been launching commercial satellites since the early 1960s. In fact, we launched what many consider to be the first true commercial communication satellite, and that was the Telstar mission that Delta Bueno, launched. para la gente que vio el tweet que dije que no podía estar en directo por el distinto motivo, al final no me dio el tiempo de hacer un tweet antes de iniciar el directo, de decir que al final puedo estar en directo. O sea, cuando se parecía que no iba a estar en directo yo, finalmente pude solucionar ese problema que tenía y ¡bumba! Estamos en vivo. And since that time, we've launched hundreds of missions, a lot of commercial missions, missions for NASA and the Air Force as well. But really, since the 1960s, Atlas and Delta have really helped lay the foundation for the entire commercial space industry. And Centaur was originally designed for high-energy, highly accurate interplanetary missions, but our commercial customers have taken advantage of its capabilities as well. Very nice. I'll have to give Telstar, was it? Telstar, yeah. Telstar a listen. So, commercial missions will be a big part of ULA's future. Can you give us a look ahead? Yeah, since Atlas and Delta came together to form ULA in 2006, we've had about 15% of our missions have been commercial launches. That's going to ramp up to 50% over the next few years, and that will include geosynchronous communication satellites like we're launching today. It'll include commercial missions for NASA, crew, and cargo, and of course the Kuiper satellites for Amazon as well. All right, well, thank you for joining us today, Vern. Appreciate having you on. Okay, my pleasure, Ryan. Thank you. This is Atlas Mission Control at T plus 11 minutes 33 seconds. We are now approaching the end of the first burn of the Centaur second stage. Let's listen in as we approach this next event. And standing by for MECO shortly. And we've had main engine cutoff. Sin querer había cambiado de escena. RL10 shutdown signatures. Estos son los satélites 103W y 131W. ¿Van de subida para hacer reemplazo de satélites? Literalmente. Bueno, voy a proceder a buscar esa info y comentártelos en breve. Pero antes comentamos que se apagó el motor principal de la etapa Centauro. Y ya te voy a buscar esa información. Porque yo no me dio el tiempo de estudiar nada sobre la misión. The SES-20 satellite is scheduled to separate from ULA's Centaur upper stage into a new near geosynchronous orbit in about 6 hours, followed by SES-21. Once we sign off in a few moments, you can stay updated. No tengo ningún dato oficial si van en reemplazo a algún otro, o sea, otros satélites. On Twitter and Facebook. I'd like to thank Jesse Gonzalez for his participation in today's show. I'm Ryan Gendoli. We'll take another look at liftoff, which occurred at 5:36 p.m. Thanks for joining us. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. No tengo esa info. 2, 1. And liftoff of the United Launch Alliance Atlas V rocket carrying SES-20 and 21 for SES, the leading provider of global content connectivity solutions. No tengo mucha idea de eso, pero es posible que sea verdad. Yo ahora mismo literalmente me dejas helado. Porque aparte no estudiar sobre la misión y no tuve mucho tiempo. No puedo encontrar la info de que me solicitas. No, pero no creo de que vaya a reemplazo. O puede ser que sí. No sé. Aunque bueno. Vamos a esta pantalla.
Bueno, ya nos vamos a otro punto. Ya finalizó el directo oficial por parte de ULA. Actualmente nos queda esperar hasta tiempo más 5 horas y 33 segundos para que el motor de la etapa Centauro se encienda por tercera vez. No, perdón. Tiempo más 23 minutos para que se encienda por segunda vez el motor de la etapa Centauro. Luego en tiempo más 5 horas con 33 se procederá a encender nuevamente el motor. Por cierto, voy a mostrar la imagen en directo. Vamos a ver si puedo hacer esto. Porque cambié muchas cosas y se me complica un poco acostumbrarme a la nueva forma de hacer el directo. Ahí está, ahí se tendría que estar viendo esto. Aunque se está viendo mal. Tendría que estar ahí. Bueno, acá tenemos un perfil de vuelo desde la misión. No sé para qué hago zoom, pero bueno. Pero ahí lo que vemos es perfil de vuelo, literalmente. Dios mío, cómo estoy hoy. Pido mil disculpas. Pero bueno, tenemos ahí que se apagó el motor principal, que lo vimos en directo a los casi 12 minutos después del despegue. Luego a los 23 minutos, ya ahora en unos minutos, se tendría que volver a encender ese motor para aumentar la órbita, llevándolo a transferencia geoestacionaria, porque ahora mismo está en órbita baja terrestre. Bueno, luego en tiempo más 28 minutos después del despegue se apaga ese motor y ahí hay que esperar hasta 5 horas y media después del despegue, 5 horas con 33 minutos para ser exacto, para ver, bueno, para que tengamos el tercer encendido, y en 5 horas con 35 minutos se apagaría nuevamente el motor y ya estarían en una órbita casi geoestacionaria. Luego en 5 horas con 38 minutos procederían a la separación de los satélites. Se separaría primero el SES-20, que es el que va arriba, y luego a las 6 horas con 18 minutos se separaría el satélite SES-21. Bueno, justo pasó un auto. Bueno, y ese es el perfil de vuelo de esta misión. Así de que, bueno, ya tuvimos lanzamiento exitoso momentáneamente. Ahora es esperar el resultado de la misión. Y bueno, nos encontraremos en el próximo lanzamiento, que sería mañana, si no me equivoco, lanzamiento de Crew 5 por parte de SpaceX y la NASA, lanzamiento tripulado. Ese sí o sí estará en directo. Ya lo notificaré por Twitter. Que momentáneamente la hora planificada es a las 16 horario universal. Si se retrasa tendremos lanzamiento de esta misión el siguiente día, el 6 de octubre, a las 15 y 38 horario universal, si no me equivoco. Aunque ya eso lo estaremos informando por Twitter, así que estén atentos ahí al Twitter del